श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अधरं दक्षिणं हस्तमारभ्यैव प्रदक्षिणं मूर्तिभेदान् हरेर्वक्ष्ये भवबन्धविमुक्तये। श्रीमत्पङ्कजशङ्खचक्रगदया सम्भूषिते केशवे शङ्खाम्भोजगदा सुदर्शनधरे नारायणे सर्वदा भक्तिर्मेस्तु गदारिशङ्खचलजैर्युक्ते दृढा माधवे गोविन्दे वरचक्रधारिणि गदा फुल्लाब्जशङ्खाङ्किते। कौमोदक्यरविन्दशङ्खविदधच्चक्रश्च विष्णुर्मुदा चक्राङ्को मधुसूदनो दधदसौ शङ्खाब्जकौमोदकीः। नित्यं पद्मगदारिशङ्खसहितश्चित्ते मम त्रिविक्रमो युक्तस्तिष्ठतु शङ्खचक्रगदया पद्मी सदा वामनः। वन्दे श्रीधरमब्जचक्रगदया शङ्खेन चालङ्कृतं नित्यं पाहि गदारिपङ्कजदरान् बिभ्रद्धृषीकेशमां। शङ्खाब्जारिगदाधराद्य कुरु मे श्रीपद्मनाभाभयं श्रीदामोदरमब्जशङ्खगदिनं सारिं प्रपन्नोऽस्म्यहम्। कौमोदक्युरुशङ्खपद्मसदरिः सङ्कर्षणः शर्मदो भूयात्सोऽग्र्यगदाधरारिकमली श्रीवासुदेवोऽस्तु मे। प्रद्युम्नश्चरथाङ्गकम्बुगदया युक्तोऽब्जपाणिर्मुदे चक्रीचारुगदी सशङ्खकमलो देवो निरुद्धोऽस्तु मे। देवेशः पुरुषोत्तमोरिकमलः शङ्खी गदी सद्वपुः बिभ्रत्पद्मगदोरुशङ्खमरिणा साकं सदाधोक्षजः। चक्राम्भोजगदाधराङ्कितचतुर्बाहुर्नृसिंहः सुखं दद्यादद्य ममाच्युतः पृथुगदा पद्मारिशङ्खी परम्। साब्जारिः स जनार्दनोऽस्तु सदयः शङ्खी गदी मे सदा मूर्ध्नोपेन्द्रमहं नतोऽस्मि सदरं युक्तं गदार्यम्बुजैः। वन्दे शङ्खसुदर्शनाम्बुजगदा पाणिं हरिं मुक्तये कृष्णं शङ्खगदाब्जचक्रिणमहं भक्त्या समभ्यर्चये। वादिराजयति प्रोक्तकेशवादिस्तुतिं नरः यः पठेत्परया भक्त्या सर्वबन्धाद्विमुच्यते। इति श्रीवादिराजतीर्थश्रीचरणकृता श्रीकेशवादिस्तुतिः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।